देहि देहि ऐं ह्रीं श्री जगद्वदोत्की श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा महालक्ष्मी इदं नमः स्वर्णरजस्रजां चन्द्राभिर्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहजातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यामिरञ्जं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहं स्वाहा प्रमोदनीं श्रियं देवीं वभयेत्रीर्मा देवीं स्वाहा कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्राञ्ज्वलन्तीं धृप्तां दर्पयन्तीं शिरा पद्मवर्णां कामयोपक्मये श्रियं स्वाहा लोके देवलुक्तावधारां शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य दानवापुणे स्वाहा विकर्णेन भगवति जातो वनस्पतिता वृक्षोदविल्वा सकलानि तपसानरन्तरायाग्रभाग्याः लक्ष्मी स्वाहा उभयगमान्देव जगत्कीर्तिधवैनाथः सर्वतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमूर्तिं ददातु मे स्वाहा बुद्धिवादामलान्धे कामलक्ष्मीर्नाथः Dad. ईश्वरी कुंदर्मगोदानां काम्यहोपक्वजे श्रीं स्वाहा मातरं श्रियं वासय मे कुले स्वाहा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह स्वाहा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह स्वाहा विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ఇంకో 15 నిమిషాల్లో కార్యక్రమంగా కూడా ముగుస్తుంది. అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా వాళ్ళ వాళ్ళ స్థలాల్లో మరి కూర్చోండి. కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన రాజహోమా సంపూర్ణాం గట్టిగా సర్వమై పూర్ణాహుతిః कवचाय हुम समाप्रार्थनं कुर्यात् नमस्ते नमस्ते दक्षिणाग्ने नमः आहवनेयाय